May gabi guys no, naibata gipasagdan sa kusina. Ambot ug asa ning gigikan. Wa may bangko ri ana ris pikas. Ora guys yo. Oh. No mo pa. Pig, kao nga pig. Balat. Mo nay bata nga grabe gyud. Kana may bata oh. Nahan mo na. Bit-bit gyud. Ubog gyud. Papap don. Ah. Grabe gyud. Mo nay biliban ang kunong bata kay kusog im kaon. Tawan tiil. Tiil ay bit-bit oh. So nakadako. Punya ang edad ana usa ka tuig ug unong ka bulan. Oh. Jordan pa simina. Now. Oh. Kana, birahin na isa. Bitbitan. Kana lagi. Sus. Apa isa yang kau mo? Para ugma daw niya, bilin na niya. Oh, mukbang na. Isa may musukol na 1 year and 6 months. Mukbang na glitson oh. Oh. Na. Nahan ka na. Guys, pakual mo na guys, huwag na mo yung mukbang na. Kaya kini akong pambato. Oh, bit-bit po sa isa oh. Isata din yan. Oh. Tsa. Jadi ada lagi itong punsa. Tsa.